And thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Wow, saya sangat merasa istimewa dan sangat terhormat bisa berbagi siang ini dengan kalian semua. Dan ini tidak dapat dipercaya, hari ini mengagumkan. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya akan menyampaikan ucapan selamat saya kepada kalian, Octavia, Michelle, Kelly, Perry, dan semua 50 wanita yang ada di dalamnya. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga banyak yang lainnya untuk bekerja lebih keras, lebih baik, dan membuat lebih dimanapun kita bisa. Saya sangat-sangat bangga berdiri di hadapan kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Di kehidupan kalian tahu, ada saat ketika kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, bagaimana saya bisa di sini? Kepada saya sendiri pun, pada saat saya berdiri di sini. Tentunya saya sangat merasakan hal ini. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan saya temukan diri saya sendiri untuk kembali ke awal, kembali ke rute saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua yang mengagumkan, yang berasal dari tentara India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya yang lahir pertama, dan jauh sebelum itu saya temukan orang tua saya yang sangat bangga dan bahagia 99% setiap waktunya. Oke, itu sedikit pencapaian pribadi dari waktu ke waktu, saya pikir. My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun lalu, dan bahkan kemudian tidak ada yang berubah dari saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kita berdua diberi kesempatan yang sama. Yang saya ingin tekankan kepada Anda, karena saya tidak berpikir banyak orang-orang menjadi sama. Mungkin sangat normal, di mana saya berasal dari India, dan banyak negara berkembang di dunia, di seluruh dunia lebih sering atau tidak. Ini pengecualian. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Ini sungguh istimewa. Pengalaman pertama saya mengatakan di antara anak laki-laki dan perempuan yang sangat belia.
I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya tumbuh di keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat terus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan bagaimana memberi kembali kepada mereka sedikitnya keberuntungan, pilihan hidup, cara hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Sederhananya, saat saya berusia 7 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya mengunjungi klinik di perjalanan, mengembangkan komunitas sekitar dan desa-desa sekitar kita tinggal. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami mengumpulkan ambulan, orang tua saya menyediakan pengobatan gratis kepada orang yang membutuhkan. Pekerjaan saya saat usia 8 tahun adalah asisten farmasi. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Maka saya menghitung semua obat-obat dan memberinya ke pasien, tapi saya benar-benar sangat menikmati pekerjaan itu. Sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tapi ketika saya lebih berada pada ekspedisi ini, semakin saya memulai sesuatu yang paling sederhana yang bisa saya ambil dari seorang laki-laki untuk seorang anak perempuan atau untuk seorang laki-laki dewasa untuk perempuan dewasa. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Contohnya, anak perempuan yang telah lulus sekolah, karena mereka menganggap siap untuk menikah dan memiliki anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itulah 13 dari 15, namun laki-laki masih menikmati masa kecil mereka atau hak asasi dasar seperti perawatan kesehatan yang menyangkal mereka karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Mari kita sebut sosok nomor 1 menurut saya, jauh beberapa tahun sebelumnya dan sangat banyak pemicu di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Contohnya seperti direksi produser lebih dulu sekitar 18 atau 19 tahun mengatakan kepada saya bahwa terbagi aturan konyol atau gaji rendah dalam film yang bisa menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one.
Karena perempuan dapat diganti dalam bisnis hasil karya. Itu yang tidak dapat saya lupakan. Salah satunya. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, and around the same time partner with UNICEF, was an encounter with my housekeeper's daughter. Membuat saya untuk memutuskan tidak dapat digantikan. Tapi saya pikir saya butuh bangkit dari itu. Saya membiarkan diri saya membantu yayasan pendidikan, dan di waktu yang sama bermitra dengan UNICEF dan menghadapi urusan rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. Tapi 12 tahun lalu saya pulang ke rumah dari situ lebih awal, dan suatu hari saya melihat dia sedang duduk di perpustakaan sekitar usia 6 tahun. Saya tahu dia suka membaca, lalu saya So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? Lalu saya tanya kepada dia, seminggu kenapa tidak pergi ke sekolah, hanya membaca buku? Saya tanya kepada ibunya, dan her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan mamanya mengatakan keluarganya tidak bisa mengusahakannya untuk mengirimnya dan kakak laki-laki ke sekolah. Maka mereka memilih anak laki-laki. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Alasannya, dia pasti akan menikah, akan boros uang. Saya seutuhnya percaya dan membawa kepada sudut saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk melindungi, untuk membiayai pendidikan agar dia bisa belajar, karena pendidikan adalah hak asasi dasar manusia. Terima kasih.